precioso. Maldito hermoso. Estás grabando. Cuando se queda en silencio y me está mirando así, sé que está grabando. Ya me lo sé. Es para que la gente vea lo meta que eres. Y lo mimosilla que eres. Porque en muchos vídeos te quedas callado. Y solo pasa cuando no estoy grabando. Si estuviese grabando todo el rato, entenderías que no para de dar besitos y mimitos. O sea, yo lo digo, estaré jugando al juego y estaré. Da igual, voy a enviar tortícolis con esta mujer. Pero bueno, buenas gente, ha salido el trailer final de Faruzán. Ahora que sabemos, colegiala de 100 años. Legal. Nerd de mierda. Vamos a darle. Algo me dice que no le agradó. Researching ancient mechanisms meant deciphering numerous documents. So even though Faruzán Pero mucha gente le ha gustado en japonés porque tiene la voz de el trapito de Recero. is a Haravatat scholar, her mastery of runes led her to become one of the pioneer scholars in the field of ancient mechanics. But as the academic world progressed over the course of a century, Faruzán's dedication to this field was buried beneath the sands of time, just like her unusual fate. I'll hang out with you youngsters. Sabita. Although she may look young, Faruzán is an experienced Haravatat scholar and mentor with a robust research background. ¿Qué cremas te usas, mija? Her control over the power of Animo grants many new potential uses to her ancient trinkets. Researching mechanisms and solving puzzles is a hands-on process, and one which has taken Faruzán all across Sumeru. Faruzán gains increased rewards when dispatched on a 20-hour expedition within Sumeru. Faruzán's normal attack can combo up to 4 consecutive shots, dealing physical damage. No. With a charged attack, Faruzán executes a more precise aimed shot that deals increased damage. While aiming, mighty winds accumulate on the arrowhead, and a fully charged arrow will deal animo damage. Casting Faruzán's elemental skill deploys a polyhedron device, dealing AoE animo damage and causing her to enter the Manifest Gale state. In this state, Faruzán's next fully charged shot will consume the Manifest Gale and turn into a hurricane arrow. This arrow deals animo damage based on the damage of her fully charged normal attack, Parthian Shot. The hurricane arrow will apply a pressurized collapse effect to the enemy or character hit. This effect will be removed after a short delay, creating a vortex that deals AoE animo damage and pulls in nearby objects and enemies. If the arrow does not hit any enemy or character, it will create a pressurized collapse effect at its point of impact. The vortex damage is considered elemental skill damage. Truth repeats its course. Unleashing her elemental burst, Faruzán deploys a dazzling polyhedron that releases a whirlwind pulse and deals AoE animo damage. While the dazzling polyhedron persists, it will continuously move along a triangular path. Whenever it reaches a corner of that triangular path, it unleashes a whirlwind pulse. The whirlwind pulse will apply prayerful wind's benefit to all nearby party members, granting them an animo damage bonus. Ahí está. Dicho, ¿por qué coño esta pava es? Ahí está. ¿Por qué supone que es un support anemo? Porque la ulti da daño anemo. Bene te da daño persativo. Mona también. Sakaros también. Dios. When the pulse hits an enemy, it will apply perfidious wind's bale to them. O sea, tenemos. Te lo pegué. Tenemos mejor support Electro, Sara. Mejor support Anemo, Faruzán. Mejor support Geo, el perro. No tu perro, otro perro. Goro. Era Razor cuando dejó de jugar porque no puede llevarlo.
Mira, hijo de tu madre. ¡Qué cantaco esa wea! Había otro más. Se me ha olvidado. Es como cuando sacan el mejor support de elementos, ya no pueden sacar más supports, ¿no? Porque están enfocándose en supports para elementos. Pero es que, qué buena estás. Cuando hagan eso, ¿qué van a hacer? Somos putas. Increasing their animo resistance. Ejemplo, si sacan ahora Jutao, ¿no? Van a sacar a Jutao. Para no sé cuánto. O a Deña, ¿vale? Deña mismo. Harán un support para su personaje. Por lo cual será un support que beneficie al Pyro. Al Pyro. ¿Qué van a hacer? ¿Armas? Claymore, arco. ¡Oh! ¡Arco fuego! Y como, sí, hombre, anda. No va a tirar ni Dios. Cada vez lo clasifican más. After unlocking the talent Impetuous Flow, when Faruzán is in the Manifest Gale state created by her elemental skill, the charging time of her aimed shot is decreased, and she can apply the Perfidious Wind's Bale effect to enemies hit by the vortex created by pressurized collapse. As a veteran of academia, Faruzán never hesitates to impart her wisdom to the future generations. After unlocking the talent Lost Wisdom of the Seven Caverns, when characters affected by Prayerful Wind's benefit deal animo damage to enemies with a normal, charged, or plunging attack, or an elemental skill or burst, they gain the Hurricane Guard effect, increasing the damage dealt by a certain percentage of Faruzán's base attack. Hurricane Guard can be triggered only once within a set duration, and the effect is cleared after animo damage is dealt. Faruzán is unfazed by the fact that her field of research is now considered outdated. On the contrary, it is inspired animo damage to enemies with a normal, charged, or plunging attack. The future generations. After unlocking the talent Lost Wisdom of the Seven Caverns, No dice con mi novia, lo siento. when characters affected by Prayerful Wind's benefit deal animo damage to enemies with a normal, charged, or plunging attack. ¿Qué más ataques hay? Normal, cargado y descendente. Cuando alguien ataque, no, ataque normal, cargado y descendente. Es que... O incluso cuanto habilidad elemental o definitiva, o sea, con cualquier tipo de golpe. Or an elemental skill or burst, they gain the Hurricane Guard effect, increasing the damage dealt by a certain percentage of Faruzán's base attack. Ahí está, bufa. Hurricane Guard can be triggered. O sea, cuando golpeen a alguien con anemo, cuando estén en esta mierda, aparte del daño anemo, te dan un daño procedural. Only once within a set duration, and the effect is cleared after animo damage is dealt. Faruzán is unfazed by the fact that her field of research is now considered outdated. On the contrary, it has inspired new grit and determination. Faruzán starts battle by casting her elemental skill and quickly firing a hurricane arrow to deal animo damage to the enemy. The arrow's pressurized collapse effect then pulls in nearby enemies, providing support to her teammates. When energy is full, Faruzán unleashes her elemental burst to deploy a dazzling polyhedron. This device moves over the battlefield, creating whirlwind pulses and decreasing enemies' animo resistance, which effectively increases the team's animo damage. Make the most of Faruzán's carefully researched dazzling polyhedron, and the rest of the battle will be a breeze. Time is a relative concept and is perceived differently by different people. 100 years is the longest life most people could imagine. Small wonder that they are fascinated by the idea of someone disappearing for this long, only to return looking not a day older than when they left. To Faruzán, those 100 years were physically exhausting and mentally taxing, yet she balks at the idea of seeking sympathy or being the topic of other people's conversations. Only convincing the academia's new enrollees to address her as Madam gives her experience some meaning. But if you ask me, age isn't much of a qualification. After all, time never really stops flowing. And although ancient wisdom should be respected, how long would it really take to erase it all? Que sí, Caenria, que sí, lo pillamos. Pues no me van a explicar porque este pavo tiene 100 años. Vale. Lo que tú digas. Pues poco que decir.
No me gusta el personaje. Ni estéticamente, ni jugadormente, no, ni con la voz, ni por la historia que hemos visto de momento. Nada. Pero se nota un montón que es un support para el puto emo de mierda del SCARAMOUCHE. ¿Qué tan bueno puede ser? Pues bueno, ya veremos. ¿Qué te pasa ahora, cariño? Scaramuche es bonito. A mí me gusta su personaje. Su Ah, diseño es muy bonito. bueno, te iba a decir que juegas, pero no puedes. Cuando lo conocías ya verás como... ¡Ay, niño mierda! Total. Sí, sí. ¿Qué ¿Cómo? es que? Sí. ¿Qué te lo puedo spoilear? Cariño, ya me vi la historia y eso. Y el Scaramouche te cae bien. Me gusta el diseño del personaje. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? La Da igual, historia no me tienes que gusta. odiarlo. Ódialo. ¡Ódialo! Me gusta el diseño ¿Qué del puedes esperar de personaje. Es alguien que muy le gustan los bonito. gatos? ¡Oh! Se enfadó. ¡Qué mona! Es Ñau, la vena de los gatos. ñau, Sí. Ña, ña. ñau. Ya. Ay, es verdad, no estoy contenta, no puedo ser feliz. Ña. Me olvidé que te lo daba. No sé. Algo bonito de decir que el personaje es que me gusta el pelito. Me gusta el azul. Y ya. El otro es como, no, Cariño, no tiene tetas ni culo. me gusta el pelo. Es lo único que dice un personaje. Y no lo dice. Es que Pero, interesado. pero bueno, ponedme en los comentarios cuál para vosotros es el mejor support actual. Hay mucha pelea entre Bennett y Shinju. Yo creo que Bennett, sinceramente. A ver, no, si tengo que ser. Claro, 4 estrellas, ¿no? Si tengo que decir el mejor support del juego, todo el mundo sabe que es Thorlin. Y quien diga lo contrario es pendejo. O sea, el Thorlin es literalmente el modo fácil. O sea, qué puta personaje más roto, el puto viejo de mierda. Es inmortal. Da like.